بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور یہ کنٹینیوٹی ہے, پہلے جو بات ہو رہی تھی جہاں سے چھوڑی تھی یہ بات ختم کی تھی وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ نئے صوبوں کی بات سے ہمیں خوف کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں خوف بحث ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے تھی, وزیر اعظم نے ویلکم کرنا چاہیے تھا. ویری گڈ یار, کہ بڑی اچھی گل تجویز آئی ہے, گل کرو یار. خوف آ کس کو رہا ہے؟ پتہ نہیں. دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو, بس, جو عوام کی نمائندہ ہیں, جنہیں عوام کا بہت درد ہے اور وہ عوام کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. ان کے خیال میں صوبے بننے سے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, بجلی مہنگی ہو جائے گی, ٹیکس بڑھ جائیں گے, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اس لیے وہ چاہتے ہیں صوبے نہ بنے. انہیں عوام کی بڑی فکر ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ایسے ہی ہوگا نا, لگ رہا ہے کہ اچھی گل دیکھیں نا, ایسے ہی ہوگا. تو دیکھیں شروع کس نے کیا؟ میاں عامر صاحب نے کیا. یہ کہانی ویسے تو پرانی ہے, ان کی طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, اس سے بھی بہت پہلے کی. یہ چلتا رہتا ہے معاملہ نا. تو ہماری سیاسی جماعتیں نا بڑے پیار سے ہمیں, جو ہمارے سیاسی سوچ رکھنے والے دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے اگر وہ کر لیا جائے, بلدیاتی نظام بنا لیا جائے. اچھا, وہ آئین کا حصہ بھی ابھی چودھری صاحب بتا رہے تھے, لیکن اس سے آئین نہیں ٹوٹتا, نہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ عمل نہ کرنے سے. ہاں, اگر تحریک عدم اعتماد لیٹ ہو جائے تو اس سے آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو بنیادی حقوق ہے, جس میں صحت, تعلیم, بلدیاتی ادارے, تاکہ عوام کی مدد ہو سکے, عوام کی سہولتوں کے لیے کام ہو سکے, اس کو اگر اگنور کر دیں تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. بالکل بھی. نور صاحب صرف ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آئین میں لکھا ہوگا ہے اور آئین وہ سو موٹو, یہ عدالتی فیصلے موجود ہیں. عدالت حکم دیتی ہے کہ جناب یہ بلدیاتی الیکشن کروائیں, پھر اس کو جناب سبزاد کرنے کے لیے عدالتی فیصلے کو یہ جو بلدیاتی قانون اس میں ایک آدھ شک جو ہے ترمیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور پھر کئی مرتبہ ہو چکا ہے, اور یہ کون پھر چلا جاتا ہے جناب عدالت میں. اور یہ سیاسی وہ جو عدالتی فیصلے کو خراب کرنے کے لیے جو کرتے ہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں یا کوئی کور کمانڈر کرتا ہے؟ سیاستدان کرتے ہیں. اچھا, سیاستدان کرتے ہیں. سوری, مجھے نہیں پتا تھا, میرا خیال تھا وہ کرتے ہیں, چونکہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہم نے سارا ڈال دیا نا ملبہ. تو یہ تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں, تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اسٹیبلشمنٹ زیادہ معصوم ہوتی ہے. اچھا, نہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یار, آ جا کے ایک ڈائری دی جڑی وزیر اعظم پھڑ کے گھر چلے جاتا. ہاں, وہ اس کی طرف بھی آتا ہوں, وہی حل ہے. وہ جس طرح حل جماعت اسلامی تھی نا, اس طرح اس میں بھی وہی حل ہے ہمارے پاس. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بات کی, کوئی نہیں سن رہا. کیوں نہیں؟ اچھا, یہ باتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ کوئی نہیں سن رہا. سیاسی جماعتیں نہیں مان رہی نا. اچھا, کہ وہ ایفرٹس کے باوجود, ساری کوششوں کے باوجود کمنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں, کوئی نہیں کمنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, یہ انہیں کیوں بات کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ جو دو جڑواں شہروں میں چودھری صاحب بات کرتے ہیں کہ ایک اہم شخصیت نے بات کی, کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں مان نہیں رہی ہیں. عوام کا مسئلہ ہے نا, اس لیے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, صوبے نہیں بننے دیں گے. بیچارے عوام, دیکھیں نا, عوام کی خاطر تو قربانی دینے کے لیے سیاسی جماعتیں تیار ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں اپنی جان کی قربانی دے دیں گی, صوبے نہیں بننے دیں گی. انہوں نے آپ نہیں پتا, پتا چلے گا. مجھے پتا ہے. آپ کے خیال میں صوبے بننے چاہیے؟ مسئلہ صوبوں کا ہے ہی نہیں ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. مسئلہ تو صوبوں کا ہے ہی نہیں ہے. اختیارات اور پاور کا ہے نا. سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے, سیاسی جماعتوں کے لیے صوبے مسئلہ ہے, کیونکہ پھر اتنا بڑے صوبے پہ حکمرانی نہیں ہوگی ایک پارٹی کی. اچھا, سندھ میں ایک پارٹی کی نہیں ہوگی, اور کے پی میں ایک پارٹی کی ہو سکتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور وہ گروپس آ جائیں نا. ہم تو فیملی انٹرپرائز کے طور پہ چلاتے ہیں نا. اب میرے 18 بچے تو ہیں نہیں کہ میں 18 صوبوں کے وزیر اعلیٰ بنا دوں. تو پھر وہ چھوٹے سے وہ ہمیں کیوں اچھے لگیں گے نا. پھر میرے ہیلی کاپٹر اور میرے جہاز جو ہیں وہ ساری جگہوں پہ کیسے پھریں گے, اور وہ میری جو پاورز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو پھر وفاق کے لیے کوشش کریں نا, قومی سیاسی جماعتیں کر لیں نا. سیاسی جماعتیں جب اس بات پہ سٹینڈ لے رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ سیاسی جماعتوں کے سٹینڈ. سیاسی جماعتوں کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے آج یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں اس طرح سے پبلک میں. ورنہ تو سیاسی جماعتیں پہلے مان جاتی تو مسئلہ ہی نہ حل ہوتا, مسئلہ ہی نہ ہوتا. یہ اس لیول پر آتے ہی نہ. ہم سیاسی جماعتوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے. اوکے, اچھا کیا برا کیا؟ بہت اچھا کیا. اپنے مفادات کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اڑ جاتے ہیں. اوور مائی ڈیڈ باڈی کب سائن کرتے ہیں وہ؟ جب ان کے ذاتی مفادات آتے ہیں. جب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی ملک کے آئین کے لیے کہا تھا یا اپنی جان کے لیے کہا تھا.
अपनी जान के लिए कहा था, वो साहब रायबीन में आके बैठे हुए हैं, अपनी जान के लिए कहा था। इससे साबित हो रहा है ना सूबों के लिए क्यों अड़ गए हैं। अच्छा वो तो मीटर रीडिंग के लिए तो बुला लेते हैं, उसमें आबादी कंट्रोल करने के लिए तो उन्हें दे देते हैं, वहाँ तो नहीं उन्हें कोई ख्याल आता, ठीक है। वो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तो वो काबीना के वजीर और उनकी मंजूरी ना मिलने के बावजूद वजीर आजम कहते हैं नहीं जी कर दें। कहना की चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मुफादात की वो जंग है जिसमें सियासतदान अपने एक मुफाद के लिए अड़ेंगे और उन्हें ये बताया जा रहा है। देखें सबसे सूटेबल इस सूरत हाल में इमरान खान बनता है, क्योंकि उसका क्राउड जो है वो जो भी कर दे, वो तो कहना कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक बना दे और मुझे वज़ीर आज़म बना दे, उसका तो मसला इतना सा है ना कि वो सिर्फ एक वज़ीर आज़म हाउस हो और उसमें उसको वज़ीर आज़म बना दे, बाकी सारा पाकिस्तान इधर से उधर हो जाए। ये वो वाली धमकी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ जो बिटवीन द लाइन। हाँ अच्छा, और मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो इसका मसला ही नहीं होगा और ना उसके क्राउड को मसला होगा, उनके सियासी जमात है। हाँ तो वैसे तो वजह सब बाकी सियासी जमातों को भी सियासी जमात कब मानते हैं, वो कहते हैं उन्हीं की बनाई हुई है और उन्हीं के इशारों पे चल रही हैं। वज़ीर आज़म जो मैं जिसको समझता हूँ वज़ीर आज़म, वो कहते हैं वो 93 से किसी का वो ब्लू आइड था, ठीक है। मैं तो समझा था वो लोगों ने वोट दिया, पार्टी ने नामजद किया और इस वजह से बना है। छोटे सूबों में यही तो सहूलत होगी, उसको मैनिपुलेट करना आसान होगा। लेकिन इस पर अड़ेंगे अगर सियासतदान जिस तरह से यहाँ अच्छा अड़ना चाहिए कि नहीं अड़ना चाहिए? सियासतदानों को तमाम बातों पे अड़ना चाहिए। फिर नहीं मैं तो यदि पर्टिकुलर नहीं, मैं पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह इस पर अड़ रहे हैं, जिस तरह बड़ा मुतय्यन इस पर तो अड़े हुए हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ अड़े हुए हैं इसी तरह से वो। नहीं सर इस सवाल तक करो, फिर अगली गल बात कर लेना ना। आपके ख्याल में ये उनका अड़ना ठीक है कि नहीं ठीक? अवाम के हक में बहुत अच्छा है, लेकिन अवाम के हक में नहीं है। ठीक बहुत अच्छा है, उनके अपने हक में बहुत अच्छा है, अवाम के हक में नहीं है, क्योंकि इसमें वो कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि ये वजूहत जो भी इतनी खूबसूरत जस्टिफिकेशन, अगर वो इनकी बातें सुन लेना अपने इमदाद सोमरो साहब की, तो उन्हें कई पॉइंट्स मिल जाए बात करने के लिए जो अभी तक उनके पास नहीं है विचार। अच्छा मोहसिन नकवी साहब पे तो हमें बड़ा एतराज हो रहा है कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लंबा बोलने की अगर मोहसिन नकवी साहब की, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं आपने मेरी तरफ इशारा किया है, हाँ। तो मेरी बात भी सुन ले, मेरा पॉइंट सुन ले सर। आप जाकर नहीं उन्होंने कहा जवाब दो ना सर। वो इसलिए अड़े हुए हैं कि सिंध में लोग उनको नोच डालेंगे, वो इसलिए अड़े हुए हैं कि उसका रिएक्शन आएगा। इवन पंजाब से रिएक्शन आ रहा है कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। पंजाब में तो वो खुद कहते हैं बना दें, वो सिंध वाले कहते हैं पंजाब में बना दें। पंजाबी तो ना चाहते नहीं वो जो उन्हें, अच्छा उनका मकसद फिर सिंध के अवाम है, उनका मकसद मसला पाकिस्तान के अवाम नहीं है, उनका मकसद अपने वोट है, कह सकते हैं उनका मकसद अपने वोट है। मैं वही तो गुजारिश करो, पब्लिक सेंटीमेंट डूला साहब जरा अपने वोटर का, पब्लिक सेंटीमेंट नहीं, अपने वोटर का सेंटीमेंट। नहीं पब्लिक सेंटीमेंट है ये, पब्लिक सेंटीमेंट है। मेरा भाई लाहौर से बाहर चाइना जाता है, पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। वो पंजाब वालों का जो है वो नून लीग करेगी, उनका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान साहब कैनाल बड़ा मसला है नए सूबे। कैनाल के ऊपर पिछले साल जो पीपुल्स पार्टी के साथ सिंध में हुआ, वो उनके एमपी निकलने को नहीं पा रहे थे, फाइनली बिलावल को जलसे करने पड़े अपनी वो जो पब्लिक पल्स को अपनी तरफ करने के लिए। इश्यूज सेंसिटिव होते हैं, आप लंबी तकरीर कर लें, जज्बाती तकरीर कर लें, ओके, इश्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो बतौर मुल्क बना था, इसमें जो सारे वतन थे जो शामिल हुए, पंजाब एक वतन था, सिंध एक वतन था, बावलपुर एक अलग वतन था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान ने उनको नहीं बनाया। ये लोगों का इस वजह से लोग जज्बाती हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप सियासतदानों को जितनी मर्जी गालियां दें, आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं, बातें इधर उधर की। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब ने बोल जाना चाहिए था। पंजाब का और ये सिंध का मसला नहीं है, पंजाब के अवाम को ना नुकसान होना है इसमें। ये जो मसाइल ये बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बात क्यों नहीं कर रही? अच्छा मोहसिन नकवी साहब पे तो एतराज़ कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी तो यही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो और अगर वज़ीर आज़म पे हम ये सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म में हिम्मत नहीं है इनको तब्दील करने की, ख्वाजा आसिफ को तो कर लेते कम से कम। ख्वाजा आसिफ नहीं कर लेंगे, कर लें तब्दील, वो भी तो यही बातें कर रहे हैं ना कि वो हाइब्रिड सिस्टम है और ये चेंज हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, सूबे नए बन जाएंगे, सारी पार्टियां मान जाएंगी। अच्छा फिर जब सारे कह रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब भी ठीक कह रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी करने चाहिए। हाँ ठीक है। मलिक साहब समझ नहीं आई वैसे नहीं लंबी चौड़ी करूं भाई यार तू होना मेरे तलकत कशीदा मैनू आई
हम तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की साहब ने जबरदस्त बातें की हैं और जबरदस्त दलील थी उनकी। हाँ बड़ी मैं एग्री कर सवाल अगर करना नहीं सर, मैं नहीं आगे बढ़ाऊंगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ में समझिए ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। नहीं अच्छा ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ये मुझे एक बात बताएं कि सिंध में तो लोग बाहर आ जाएंगे, पंजाब से बाहर आ जाएंगे। हो सकता आ जाए। अब सिंध में लोग क्यों बाहर आए? ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ठीक है, तो सर देखें ये जो पब्लिक सेंटीमेंट की बात की जा रही है, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ पंजाब में अगर आप लोगों की ओपिनियन देखें ना, हाँ जनूबी पंजाब में लोगों के इशू हैं, हाँ है मतलब उनको ये फील होता है कि अगर उनका कोई मसला हो तो ज़ाहिर है उन्हें वो इतना ट्रैवल करके लाहौर तक आना ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ पूरी बात हाँ। आप मुझे जी, मौका ठीक दें तो करने दें, ठीक। मतलब आप अगर या कहते हैं मैं कहता हूँ हाँ जी बिल्कुल नहीं नहीं ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूँ आप बात शुक्रिया सर। सर आपको भी अब नूरुल्लाह अगर साहब की जनूबी तरह पूरा नहीं, हक है बात करने का। जनूबी पंजाब वालों के इशू हैं तो सर डेफिनेटली सिंध के लोगों के भी इशू हैं यार, बाकी के भी इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो फरूकी साहब ने बात की है हाँ वो बड़ी मुनासिब बात है। हाँ आप इस पे डिबेट होने दें, हाँ लोगों की राय आने दें, हो सकता है इसमें मेजॉरिटी जो है वो इसके अगेंस्ट रहे, उनका वाकई ही माइंड जो है वो चेंज हो जाए। और जहाँ तक ये सोच है ना किसी की भी, कोई भी अगर ये सोचे कि यार शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो मोहसिन नकवी साहब ने बात की तो उनकी शायद कोई अहमियत नहीं है, नहीं सर मोहसिन नकवी साहब की बड़ी अहमियत है। मोहसिन नकवी साहब जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पंजाब असेंबली आई ना, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला चल रहा था कि कौन पहले जाके उनके साथ खड़ा होगा। असेंबली के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके रूम में जमहूरियत तो देखिए आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाए ना, और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो तस्वीरों में ये भी कहना उनकी जमहूरी ताकत का नहीं, उनकी ताकत का मैं तो उन्हें जमहूरी मानता ही नहीं हूँ सर। और यार खुदा खुदा के लिए ना करें ना, क्यों सपोर्ट है ना, जमहूरियत वोट और सपोर्ट से उनको जैसे ना जमहूरी पार्टी ने यार जब नून लीग पीपल्स पार्टी वालों ने उनको वोट दे के बनाया, और कराची में सिंध से वो इलेक्ट हुए मोहतरम फैसल वाडा साहब। सर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना, मतलब मैंने जो देखा कि ये जो आज़ाद सेनेटर्स आते थे ना, ये ज़्यादातर केपी से या बलूचिस्तान से आया करते थे सर, गुलजार साहब आया करते पंजाब से और सिंध से नहीं होता था। मतलब ये भी एजाज़ जो है पंजाब और सिंध को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बख्शा कि यहाँ से आज़ाद सेंटर मुंतखब हुए, और मुंतखब होने के बाद वो उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी करते हैं, और कबीना में बैठे हुए वज़ीर दाखिला अपने ही वज़ीर आज़म को चार्ज शीट भी करते हैं, और वज़ीर आज़म साहब खामोश हैं। नहीं यार अब उसके क्या मेहनत कर देने, उन्होंने क्या नहीं सर मेहनत फील्ड मार्शल करते, उन्होंने कहा फील्ड मार्शल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्रेडिट उन्होंने फील्ड मार्शल को दिया सर। नहीं तो वज़ीर आज़म ते फील्ड मार्शल को क्रेडिट देंदा नहीं हो, मैं वज़ीर आज़म आप की गल पूरी हो रही जो असल गल है कि मोहसिन नकवी ने क्या हाइब्रिड निज़ाम भी नाकाम हो गया सर, असल गल है नहीं है नहीं वो नहीं कहा सर, उन्होंने कहा कि 3.5 साल से मैं इस सिस्टम में बैठा हूँ, पार्लियामेंट सिस्टम में बैठा हूँ, मैंने पहली बार ये देखा कि जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है अगले 10 साल के बाद भी यही सवाल होंगे, यही मसाइल होंगे। यार उसने दो बातें की ना, और हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से ना, हाइब्रिड निज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, ये 14-14 घंटे भी करे तब भी कुछ नहीं होगा। 18 एक शख्स जो ब्लेसिंग है वो दुनिया जहान से अपॉर्चुनिटीज लाकर आपकी प्लेट में रखते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, और उसको क्रेडिट दें कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाह रहे, तो बेसिकली तो हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर उन्होंने कर दिया। अच्छा हाल तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को सदर या वज़ीर आज़म उनसे पूछ के बना दिया जाए, सर अगले दिन वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा यार है तो ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। इमरान साहब एक और भी जो है वो अपडेट हुई है, नकवी साहब की वो जो कल वाली वो अपना मीडिया टॉक थी या कन्वर्सेशन थी, फिर उसके बाद डीजी साहब की आज वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मेरा ख्याल है कि वो मतलब एक कंटिन्यूटी है। और फिर इससे पहले वो जिस पिंडी की एक मुलाकात का अहवाल चौधरी साहब ने बयान किया और आपने भी बताया, मैं तो पिंडी का नाम ही नहीं लिया, मैं पागल हाँ। नहीं सर पिंडी में मतलब आपके चले जुड़वा शहर सर, तो पिंडी मतलब आप पिंडी सिर्फ एक अडियाला में हुआ होगा सर, पता नहीं कितने मतलब आपने सिर्फ इस पे कहा कि पिंडी का नाम नहीं लिया सर। उसके बाद
ایک ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ, ہاں, اور اس ملاقات کے بعد جو چینج آیا ہے جسے ایک انگریزی اخبار نے رپورٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب علی مطلب اس سارے کے بعد وہ جو بلاول صاحب وہ بڑی ایک اگریسو تقاریر کر رہے تھے, وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. پھر بیٹھے ہیں, بیٹھ کے معاملات جو ہیں ان کو سلجھایا ہے کہ یار کس طرح آگے جانا ہے. اور اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ جو انتخابی دھاندلیوں والا معاملہ تھا وہ بے ضابطگیوں تک آ چکا ہے. انتخابی بے ضابطگیوں تک, دھاندلی نہیں ہوئی جی. وہ کہتے ہیں جی 4 حلقوں میں کچھ ان کے وہ کچھ تحفظات ہیں, وہ تحفظات دور کر لیے تو جائیں آپ گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی سیاستدان پرائم تنہا پہ سر کام میں کریں گے؟ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بہت اوپر تک میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات یار ہوتے چوئی صاحب کہہ گئے نا کہ بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پہنچی ہے. نہیں دیکھیں یہ جو آپ بات محسن نقوی میں پھنسا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اب جو محسن نقوی نے جو بات کرنی تھی کر دی, اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ یس دس از دی کوسچن. ہن تے گل ہے, یہ بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی باتیں ہو گئی, ڈی جی ایس پی آر نے کہا مل کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیے نکل میں آپ جائے گا. کو ایک بات کہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کی بات نہیں ہے, انہوں نے نہیں کہا کچھ بھی. یہ سمجھے جہاں سے بات ہوئی تھی انہوں نے, میں بات اور کرنے لگا, کلیئر اور کرنے لگا کہ انہوں نے کہہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کیا جواب دیں گی اس کا؟ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس سسٹم میں رہنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کو مل کے رہنا پڑے گا یا اس کے بغیر بھی سروائیو کر سکتے. سر یہ بات جو اب پبلکلی ہو رہی ہے, ڈی جی صاحب نے بھی کی, محسن صاحب نے بھی کی, پچھلی جمعرات کو کہیں اور بھی ہوئی تھی, تو نور اللہ صاحب والی بات ہے نا کہ گل ڈرائنگ روم میں یا فیس ٹو فیس یا پھر جس بھی درجے کے اوپر پہلے ہوئی ہوگی بات. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پارٹیاں نہیں مان رہی ہیں. یہ بات ان کو اوپن کرنی چاہیے نا, اب پولیٹیکل پارٹیز کو جواب ایک دینا چاہیے. اگر ان کو ان میں جواب دینے کی اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, یا وہ دینا نہیں چاہتے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی یا وقت گزارنا چاہتے ہیں. باقی میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوسرا ایک ٹول ہے جی, وہ پی ٹی آئی کی شکل میں, جو نقوی صاحب نے کل جیسے بھی آپ کہہ لیں, دیکھیں نا جیسے نہیں آپ نہیں بلیک میں, آپ ایک منٹ بات سمجھیں. دیکھیے میں آپ کو ایک سیکنڈ, انہوں نے تو کل بات کہہ دی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی, پہلے بات نہیں ہوتی تھی پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. اب پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنے کی بات یہی ہے نا, اس کو آپ بلیک میلنگ کہہ لیں, ان کی پاور کی شو آف پاور کہہ لیں. اب ہم اس کو, اور اس کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی یا میری ذمہ داری بعد میں بنے گی نا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں ہیں یہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اس بارے میں طے کرنا. یس جی جی. یار یہ جو نا پولیٹیکل پارٹی, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو آئین کی یہاں بات ہو رہی ہے تو آئین کے مطابق چلیں یار. کیا ہے جس کی جتنی حدود ہے ان حدود کے اپنے دائرے کے اندر رہ کے جو سن لیں, ہاں نہیں روکتا, سن لیں جو آئین میں طریقہ طے کر رہا ہوں. آئین کا آرٹیکل 1 ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے فلاں فلاں صوبے ہوں گے, فلاں فلاں علاقے سارے, اگر ان کی حدود میں ترمیم کرنی ہے تو وہ جو آئین میں ترمیم ہے اس کے مطابق ہونی ہے. اور آئین میں دیا گیا ہے کہ جناب جو 239 ہے نا, اس میں یہ دیا گیا ہے کہ پہلے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ جو ہے, دونوں ایوان جو ہیں 2/3 اکثریت سے ترمیم کریں گے. پھر وہ ترمیم صدر کے پاس منظوری کے لیے نہیں جائے گی, لیکن اس سے پہلے متعلقہ صوبے کی اسمبلی میں جائے گی, جو 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کو منظور کرے گی کہ ٹھیک ہے جناب جو انہوں نے بل پاس کیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں ریفرینڈم, یہ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں. ریفرینڈم جو ہے 48 جو ہے آرٹیکل, اس کا سب آرٹیکل 6 اور 7 دو جو ہیں ریفرینڈم کو ڈیل کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا صدر کا اختیار, سواپ ڈسکریشنری پاور تھی صدر کی, آن دی ڈیوائس آف پی ایم بھی تھی اور ڈسکریشنری پاور بھی تھی کہ جناب یہ صدر جس معاملے کو سمجھ لے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ قوم کے پاس جانا چاہیے, عوام کے پاس ریفرینڈم کروا دے, جیسے ہوئے ہے وقت 18ویں ترمیم میں وہ ختم کر دیا گیا. یعنی یہ واحد آرٹیکل ہے جو صدر کے اختیارات کا چیپٹر ہے, اس کے اندر وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وزیر اعظم اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ اسمبلی کو بھیجے گا, پارلیمنٹ کو بھیجے گا, اور مشترکہ اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا. یعنی قانون سازی کی طرح ایک قانون بنے گا جب باقاعدہ. تو اگر ایسا مسئلہ ہے, پہلی بات ہے وزیر اعظم صاحب اگر بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ریفرینڈم کے لیے, تو وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر اوپن ڈبیٹ ہو دونوں ایوانوں کی, چلے کام
बेशक हफ्तों चले, जो ज़ाहिर रोज़ाना डिबेट होगी, खबरें छपेंगी, टीवी चैनल्स पे आएंगी, लाइव आएगा, तो कौम की भी जहन साजी हो जाएगी। रेफरेंडम की तरफ अगर बात जाती है, अगर अवाम फैसला करते हैं रेफरेंडम हो जाए तो हो जाए, अगर कहते हैं बना दो सूबा, जमहूर तो यही है ना फिर। नहीं, इन्होंने तो पार्लियामेंट को नहीं कहा ना, इन्होंने सोहेल रडाइस को कहा। ये देखें ना, अब मसला ये है कि वो ज़ाहिर है वो समझ रहे होंगे शायद कि अवाम के पास मामला जाना है, पार्लियामेंट के अंदर तरमीम के लिए मामला जाना है या रेफरेंडम के लिए जाना है, तो डिबेट होनी है, तो अवाम की तो जहन साजी करनी है ना उन्होंने, तो अवाम की जहन, ठीक है ना, आखिरी फैसला तो अवाम नहीं करना है ना, ठीक है ना, दोनों उन्होंने जहन साजी करनी है। वो जो कहानी शुरू हुई थी ना जंगल और शेर और खरगोश और चिड़ियाघर और कोई ऐसी बातों से, तो वो चीज़ें फिर खुलने लग गई हैं। वो आईपीपी ने अपनी अगर ताकत दिखाई तो फिर बिलावल साहब ने भी बता दिया कि कौमी मुफाद के लिए किसने काम करना है और नून लीग के लिए किसने काम करना है, तो फिर उससे बात आगे बढ़ी है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी खामोशी भी हो रही है, लेकिन अब फैसला कौन मरहले पर होगा कि ये लड़ाई आगे चल सकती है या जो आपने कहा कि उसी उस पर करना है, उसी तनख्वाह पे काम करना है। तो ज़्यादा चांस तो ये है कि समझदार लोग हैं, वो ज़ाहिर है नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, तो ज़्यादा चांस तो ये है कि उसी पे चलेगा। लेकिन अगर दाव लगा तो फिर लड़ाई भी कर लेंगे, और अगर जहाँ पर अपनी सर्वाइवल का मसला आया वहाँ तो पूरा पूरा नहीं, लड़ाई उस तरह से तो नहीं हो सकती। आपके दो सूबों में शोरश है, आज़ाद कश्मीर में आपके सामने मामलात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि भी तो कोई किस्में होती हैं। चलें वो, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है वो चूँकि आज़ाद कश्मीर की हो रही है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, तो वहाँ पर दो मसले हैं, एक तो इलेक्शन और दूसरा वहाँ पर जो अनरेस्ट है और रावला कोर्ट में जो कुछ हुआ है, तो उस पर मैं चाह रहा हूँ कि चौधरी साहब से बात का आगाज़ करेंगे। सर, आप कोई बात करना चाहेंगे? सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि ये जब हमारे सियासतदान इस तरह के मामलात के ऊपर जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें क्यों लगता है कि हालात ख़राब होने वाले हैं, ये कोई गड़बड़ हो जाएगी। जब सियासतदान एक दूसरे पर धांधली का भी इल्ज़ाम लगता है, ये दूसरी तीसरी बातें होती हैं, तो घबराहट कुछ ज़्यादा हो गई थी। क्यों? कश्मीर वाले मामले पे दोनों आप कर सकते हैं बात। देखिए, इसमें जब सियासतदान बीच में आए हैं तो आपको मालूम है कि उनके 37 में से एक के अलावा बाकी सारे मुतालबात माने गए हैं। हाँ। और जो 12 सीटों का मामला है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ बैठा कोई बंदा ये कहता हो कि उन सीटों पे जो इंतखाब है वो शफाफ होता है। वो, लेकिन मसला ये है कि वो एक आइनी मामला है, उसका एक तरीक़ाकार है, वो सड़क पे या एग्जीक्यूटिव फिगर से नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये एग्जैजरेशन लगी है क्या, एक साहब ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी ये हमने पाले थे, हमारे गले पड़ गए। आप अपनी रियासत का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम अपने बारे में क्या राय कायम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वो तो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे थे। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी वो, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी। और राणा सनाउल्लाह साहब की तरह से ख्वाजा साहब, ना तो ग्वादर उनकी कंस्टिट्यूंसी है, ना कराची उनकी कंस्टिट्यूंसी। अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए तो उन्होंने 25 जुलाई को फोन कर लिया था ना, रात के 12 बजे। ये डीसीआर तब्दील हुआ तो मरीम नवाज से सीधा वो तनाज़ा खड़ा कर दिया। एडीसीआर तब्दील, हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी तो भाई सियासत, उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है, ये जो कौम की सियासत है, यही झगड़ा हमारा नूरुल्लाह साहब के साथ है। झगड़ा नहीं है, वैसे इख्तिलाफ राय है कि वो झगड़ा ही समझते हैं। वो समझते हैं, हम इस बात वो बताएंगे और मेरा मौक़िफ़ आप दोनों बताएंगे। नहीं, वो आपके तरफ से बल से ये बहुत अच्छा। नहीं, हम तो आपके रिएक्शन से ये बहुत अच्छा, ये जमहूरी, हम तो सर देखो, ये बहुत अच्छा जमहूरी रवैया है। एक परसेप्शन भी तो होती है ना सर, यार उन्होंने साबित कर दिया ना हमारे बहुत अच्छा रवैया। ये देखे ना, लड़ी तो रहे हैं, हमने तो कितनी मुस्कुरा के बात की थी। भाई आप मेरा मौक़िफ़ आप बताएंगे, भाई आपका मौक़िफ़ आप खुद बताएंगे। जो मैं बता रहा हूँ मुझे बताने दिया आप उसको यार हद हो गई। जब आप हुण तुसी साडे हुण नहीं लड़न दे यार, जब हम दुनिया जहान के मामलात पे तजिया करते हैं तो साथ बैठे हुए दोस्त के रवैये पे नहीं कर सकते, तजिया नहीं कर सकते, लड़ रहे हैं। हाँ, हम ये सर प्लीज कैरी ऑन। इश्यूज पे बात करें, आप इंडिविजुअल के उस पर रवैये पे आपको क्यों मसला है? क्योंकि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता, इसलिए। यार मेरी मर्जी के मुताबिक कर रहे हो तुम, जी बात है यार, लेकिन लड़के करते हुए भी गलत है, हुण भी लड़ी जा रहे हो। जी
آپ ہماری مرضی کے مطابق بھلے بات نہیں کریں لیکن آپ کسی تاریخی کانٹیکس میں رکھ کے بات ضرور کریں. میں انہوں نے مطلب تکیہ نہ ماریا کرو, ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں مطلب تو یہی سی نا سر. آپ سب کو نہیں اچھی لگی. میرا واقعی یہی تھا. ہاں بس ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بات سر, یہ جو ابھی کشمیر والا ایشو ہے, وہاں کے لوگوں کا بنیادی مطالبہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ گورننس کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں نا, 12 سیٹوں کی تو بات چھوڑے نا, 12 سیٹوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اگر آپ کئی اسمبلیاں ہم نے جو ابھی دیکھی, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے اسمبلی میں, نہیں تھے, یا کوئی ایسا موقع ہے, یہ 12 سیٹوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس معاملے پہ کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی یہ لوگ جو ہیں ان کا الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہو بھی جائے الیکشن, جیسے اس سیکنڈ فیز میں ان کا الیکشن ہے, تو ان کو آپ اگر ان لوگوں سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس ایشو پہ تو اگلی پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں کوئی راستہ نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ اسمبلی میں تب جائیں گے, یا جو بھی فیصلہ اگلی پارلیمنٹ کر لے کشمیر کی اس پہ چھوڑ دیں. باقی یہ کشمیر کا بھی تو گورننس کا ایشو ہے نا, جو لوگوں کے مطالبات تھے جو مانے گا گورننس ہے. تو اس پہ جو کل سے بات ہو رہی ہے تو ان کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ کسی طرح سے ان کو بتایا جائے ذمہ دار یہ لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, گورننس ان کی بری ہے تو اس لیے یہ ذمہ دار ہے. اور یہ بھی کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو وہاں رہنے بھی نہیں دی, بے توقیر کیا ہے. بے توقیر خود ہوتی ہیں جی. دیکھیں میری بات سنیں نا, کیسے حکومت لی تھی پیپلز پارٹی نے, بھی یہ کیسے بنائی تھی پیپلز پارٹی نے کشمیر میں حکومت, کن کن لوگوں کو توڑا گیا, کیسے پارٹی پیپلز پارٹی میں لوگ کیسے آئے, کیوں لی ایسے حکومت. تو جیسے جی بی میں یہ سارا کچھ جو کچھ ہم کرتے ہیں پھر ہم جا کے خود ہی انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا کرتے ہیں. وہ اپنے والی جمہوریت ہوتی ہے نا, وہ اپنے والی جمہوریت ہوتی ہے. ابھی وہ جہاں صاحب ہم بڑی صفائی دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, جو کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا حساب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مجرم میں اور ایک وکٹم کا معاملہ ہے بھائی. قوم جو ہے چلے وہ تو خیر سارے وہ وکٹم نے بھی کچھ سوچنا چاہیے نا, وکٹم کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. کشمیر والا جو ہے نا اس میں پھر جا رہا ہے ڈائلاگ کی طرف. یہ ڈائلاگ جتنی جلدی کر لیں گے اتنا بہتر ہے, اتنا ہی بہتر ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, انڈیا انوالو ہے, جہاں پہ افغانستان انوالو ہے, اس کو الگ رکھیں, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ الگ سلوک کریں. صحیح. اور جو ان کا معاملہ ہے, جو ان کا مطالبہ ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا جہاں پہ غور کر سکتے ہیں ان کو دیکھیں. جن لوگوں نے غلط کیا انہوں نے غلط ہی کیا, باقی جو کشمیر کا معاملہ ان کو ڈائلاگ سے حل کریں. اچھا, یہ جو ہارڈ اسٹیٹ والی بات ہوئی ہے آج کے لیے, یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی, وہ راولا کوٹ دے وچ ہارڈ اسٹیٹ ہور کی ہوندی 27 تاریخ کو جو ہوا ہے یہ وہاں جو, اور آپ نے تو خبر بھی دی ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہی نہیں. یہ یار یہ میری خبر تو یہی ہے کہ ابھی تک تو یہی ان کا خیال ہے کہ نہیں بیٹھے رہے جو مرضی کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا دیکھیں نا, کہ ان کے 36 جتنے بھی مطالبات تھے تقریباً سبھی مان لیے. آج بھی ڈی جی ایس پی آر نے جو کل پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب سب سے لاڈلا بچہ جو ہے وہ تو کشمیر ہے, اور ہے بھی ایسی. جو ان کا حق نہیں بنتا تھا وہ بھی انہیں دیا گیا. ٹھیک ہے نا, جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہاں پہ, جو آٹے کی قیمتیں ہیں, جو کچھ بھی انہوں نے مانگا وہ سب کچھ دے دیا گیا. لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ مخصوص جو مہاجر نشستوں والا, یہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی جو ہے وہ اس میں, جیسے فاروقی صاحب نے کہا, پچھلی دفعہ میں نے بھی کہا تھا کہ اس کا حل ایک موجود ہے. جیسے 1 لاکھ سم تھنگ کل سمروں نے کوئی حساب کتاب لگایا تھا کہ جو وہاں ایک حلقے کے ووٹ اتنے بنتے ہیں, لیکن یہ جو ہیں یہ ہزاروں میں ہے میرے ہزار. تو بھائی میرے اگر وہی حساب لگا لیں, وہی تناسب رکھیں مہاجروں کا بھی, تو یہ 3-4 سیٹیں بنتی ہیں. لیکن وہ اسمبلی نے کرنا نا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اگر یہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ والی سیٹیں وہاں حکومت بنانے میں, تو وہاں جنرل الیکشن میں نشستیں بڑھا لیں, وہ برابر. یعنی یہ اگر 12 نشستیں ہیں تو وہاں جو جنرل الیکشن ہوتا ہے وہاں 12 نشستیں مزید کر لیں, وہ برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ لیکن یہ حل جو ہے اس کا وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی ہونا ہے. وہاں کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو بات کی ہے نا یہاں, یہ کہا گیا تھا انہیں, یہ معاملہ پینڈنگ رکھا گیا تھا جب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے کہ جناب یہ ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کی اسمبلی نے, الیکشن لڑتے نہیں ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں جو مذاکرات میں شریک تھے وہ تو یہ کہ جب قاہرہ نے باقاعدہ ان کی
जैसे हम कहते नहीं जानते हो यार प्लीज। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, सीटें दो, खत्म भी कर दो, साड़ी तहरीक जारी रहनी है। अगर इस तरह की उनकी हटदर्मी है। ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? नहीं खबर आई है ना मेरे तक जी वो अच्छा। मुख्तलिफ हवाले डेलीगेशन में ठीक है ना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं नहीं बिलावल बिलावल साहब उसी कश्मीर के इलेक्शन में मोदी साहब के बारे में यार बिलावल साहब जो तकरीर कर रहे होते हैं ना, फरमा रहे होते हैं कहीं भी, ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂ ਬੱਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ 7 ਕੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਪੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਯਾਰ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ, 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਵਿੰਡ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਰਾਈਵਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਹਤੇ ਮਾਲੂਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਨੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 2-3 ਖਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਮੌਜੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਛਾ ਮਾਨੇ ਸਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा जी सर। सर यही कश्मीर वाली गल मैं देखिए कश्मीर नहीं माने सदर नहीं हो सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। कश्मीर ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ मैं अच्छा नहीं यार बावजूद कह रहे हैं कि बावजूद कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ हर ਗੱਲ ना खोल के रखा करो। आगे ना करें ना। बेनजीर भुट्टो टीवी की आवाज बढ़वा देती थी अपना बैठ के गार्डन में कि यार रेडियो की आवाज बढ़ा दे। एक बात तो समझा करे ना। एक वज़ीर आज़म लॉन दे च आ गया सी, बस छੱਡ ਦਿਓ। हां अच्छा सर बात यह है कि कश्मीर के इशू जो है ना, उसके 2 पहलू है। एक सियासी है और दूसरा जो है वो हठधर्मी का है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। उस मीटिंग पे में उनको बड़े जो 30 मई को हुई थी, इनको कहा गया था कि यार हम चेपर भी आ जाते हैं, लेकिन होना असेंबली में है। उस पर ये नहीं मान रहे थे। अच्छा फिर उसके बाद जब इनको मेरा ख्याल है रियलाइज़ हुआ अभी, तो इन्होंने मौलाना साहब को ख़त भी लिखा, बिलावल को ख़त भी लिखा। तो ये वो मौका था कि फिर उनके साथ इंगेज किया जाना चाहिए था, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। वो ख़त लिख रहे थे, इसका मतलब मुज़ाकरात के लिए आ गए। उन्होंने वो पत्थर चाट लिया ना कि यार कुछ नहीं होता। तो फिर उसमें 2 चीज़ें थी ना यार। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनको तो अलग करना चाहिए, और जो पब्लिक वहाँ बैठी है, देखिए ना वहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो ज़्यादा जो है अगेंस्ट होता जाएगा इस रवैये के खिलाफ। रियासत अपनी रिट पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करे। जैसा आपने कहा वो बिलावल की तकरीर, बिलावल ने जो तकरीर की थी ना परसों तरसों, उन्होंने कहा था कि मैं ना रियासत सरेंडर करे और ना जो है वो जो धरने वाले हैं वो भाई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना के जिसका कसूर है, जो जिम्मेदार है, अगर वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है और अगर रियासत कहती है कि इन्होंने बंदूक चलाई है तो पता चल जाएगा। करने वाले तो ट्रुथ कमीशन की बात के वो जवाब ही नहीं दे रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। नहीं वो देखिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना आप हुकूमत ने इकदाम करना होता है, धरने वाले नहीं कर सकते। फर्ज कर हुकूमत बिलावल की इस ऑफर को, जो कि करने वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे यार। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। नहीं उन्होंने मतलब है कि सारा कुछ हुकूमत ही करे। नहीं शादी नहीं। देखिए नेगोशिएशंस के लिए अब पहल उन्होंने की कि यार हमारे साथ मुज़ाकरात करवाएं धरने वालों ने। मौलाना साहब को भी कहा, जो बिलावल ने तकरीर की थी, और मौलाना ने भी कौमी असेंबली में उसका जवाब आना चाहिए था। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि जी कि पहले ना लॉन्ग मार्च, हमने लॉन्ग मार्च ही करना है, ये लश्कर कशी तो पहले बंद करें ना। बिलावल साहब ने भी यही बात की, यही कहा ना कि यार पहले तुसी तो उठो ना। अब उसके लिए हुकूमत वो उठने को तैयार ही नहीं है। तो सुनो ना, उसमें अगर हुकूमत ये कह देती कि हाँ जी अगर उठ जाते मुज़ाकरात के लिए तैयार, हो सकता क्या हो बिलावल साहब। नहीं कहा ना मैं ये तो ओपनली कहते हैं ना वो कहते नहीं मैं सर जो बिलावल बार बार कह रहा है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए और धरने वालों को कहूँगा धरना खत्म करे आप, और हुकूमत जो है वो तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कमीशन की रिपोर्ट ना आए। अच्छा अगर हुकूमत इस पे कहे कि हम तैयार हैं
اور دھرنا نہیں اٹھتا تو دھرنے والے ایکسپوز ہو جائیں گے, پھر آپ مزید ان کے خلاف ایکشن لیں. مقدمات کی واپسی چاہتے ہیں سر وہ تو بات بڑا سیریس ایشو ہے, وہ ہے کو نہیں مقدمات واپس نہیں وہ تو ہے نا, لیکن جو ایکشن ہو چکے اس سے آگے نہ بڑھے. مطلب تسی ٹھیک ہے, اگر یہ ایسا اصل میں میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا, کام خراب ہوتا جائے گا. میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دھرنا جائز ہے, ان کے مطالبات جائز ہے, حکومت غلط کر رہی ہے. کہیں نہ کہیں تو مذاکرات کی پر آ کر بات حل کرنی پڑے گی نا. فاروقی صاحب کہہ رہے تھے تو زیادہ خراب کر کے جو کرنا ہے, ابھی آپ آپشن ان کو دے دیں کہ یار یہ آپشن سے آئیں بیٹھنے تو بیٹھے, اگین بیٹھے. نئی اسمبلی بن گئی ہے, نئی اسمبلی بن جاتی ہے, آپ کی ڈیمانڈ وہاں رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ اسمبلی کرتی ہے تو کافی کئی سارے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا, پبلک جو ہوگی, پبلک اپنے آپ کو ان سے ڈسٹینس کرنا شروع کر دے گی کہ یار یہ واقعی یہ تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں. سر 2 کو ہو جائیں گے الیکشن راولہ کوٹ میں اور ادھر 2 کو صرف مظفر آباد میں, سوری مظفر آباد میں, معافی چاہتا ہوں. ہاں جی بالکل ہو جائیں گے. 10 کو راولہ میں. اور جو آنے والی اسمبلی ہے وہ سارے مسئلے حل کر لے گی جو آزاد کشمیر کے گڑبڑ ہے. اگر ہم 70 سالوں میں جس طرح سے چل رہے ہیں تقریباً ویسے ہی چلیں گے. اور اگر پاکستان کی اسمبلیاں جو ہیں, جتنے پاکستان کی اسمبلیاں مسائل حل کرتی ہیں, اتنے کو ان کی بھی اسمبلی مسائل حل کر لے گی. اور ان کی اسمبلی کا تو اور زیادہ بیچاروں کا جو حال ہے ہمیں اندازہ ہے ہی. 2 تاریخ کو الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور اس دفعہ وہ جو کچھ لوگوں نے جذباتی ہو کے فارم 47 وہ جو نعرے لگائے نا, وہ بھی نہیں لگائیں گے. میرے خیال عقل آ گئی ہے کہ مطلب آپ جذباتی ہو کر عوام اپنے کراؤڈ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو تھوڑا سا کوئی لحاظ ہی کر لیں یار کہ آپ اس سارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں, اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ 47 جو یا فارم 45 47 کا مسئلہ ان 4 حلقوں میں تو نظر آ گیا آپ کو. تو جس پورے صوبے میں حکومت بنی ہے, جی بی میں اور اس سے پہلے سندھ میں, وہاں نہیں تھا. نہیں وہ کہتے ہیں تھے نہیں سی 47. سبحان اللہ, یہ تو پھر وہ پی ٹی آئی والا ہی حال ہے نا کہ وہ جہاں ان کی حکومت بن جاتی ہے. زیادہ اچھا وہی ہے کہ 47 دے فارما نال صدر صاحب تو منتخب ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس لیے وہ یہ ساری جو ہے نا پبلک کے اصل مسائل کا جو حل ہے وہ ان کی پرائرٹی یا ان کی سوچ نہیں ہے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہے کہ جی بی میں بن جائے, بلو پاسپورٹ مل جائے. وزیر اعظم صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ کون سا منسٹر کس سیٹ میں بیٹھا کرے گا, کون سا ایم این اے کہاں بیٹھا کرے گا. نا کتنے بڑے عوامی مسائل ہیں. اور اصل جو اکانومی کی گڈ گورننس کے ساتھ اکانومی سے ریلیٹڈ ایشو ہے, سب سے بڑا میں تو کہتا ہوں یہ اتنی ساری جو چیزیں دیتے ہیں, ایک دے دیں یار فوجیوں کو کہ یار کوئی اسپیشل وہ بنا کے گروپ. اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ میں گارنٹی کرتا ہوں کم از کم آدھے پیسے بچ جائیں گے جو 2000 ارب روپے سالانہ ہم ان کو دے رہے ہیں بجلی نہ بنانے کے لیے. کوشش کی تھی, نہیں ٹھیک ہے نا, نہیں کی تھی کوشش. میں بتا دیتا ہوں کوشش ایک ہوئی تھی جس میں ایک وزیر نے کوشش کی اور آئی پی پیز کو بٹھا کے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. پھر ایک سیاست دانوں کے چہیتے آئی پی پی کے سربراہ جو ہے وہ جو اس وقت پاکستان میں نہیں تھے وہ واپس آئے. انہوں نے کہا خبردار کسی نے بات کی تو میں خود بات کر لوں گا حکمرانوں سے. ہاں جی سر, وہ ڈیوٹیاں لگی تھیں میرے پرسنل نالج میں ہے, وہ جو لوگ ڈیوٹیاں دے رہے تھے میں ان سے ملا ہوں, اور جو جتنا ریورس ہوا تھا انہوں نے کروایا تھا. ابھی بھی جو نئے ریویژنز ہو رہی ہیں اور نئے پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. پھر ڈیوٹیوں والے بھی جو ہے نا, پھر ڈیوٹیوں والے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ اماؤنٹ ہے کوئی 2000 ارب روپے. 7000. چلے کشمیر کی بات ہو رہی تھی. کشمیر میں نے کہہ دیا کہ الیکشن ٹھیک ہے اسی طرح چلے گا. کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بلاول صاحب کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ کو, ویسے تو خیر آپ یہ بات پہلے کر گئے ہیں کہ یہ اب آپ کو میرے خیال میں تو گرما گرمی نہیں ہوگی, یہی تھا نا اب آپ کا. تو پھر بات وہی بچتی ہے پیچھے کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے جو راولہ کوٹ والا ہے یہ یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا, یہ آپ کے خیال میں ریزالویبل ہے, ہو جائے گا, یا اسی طریقے سے ہی زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہوگا کام؟ سر یہ سٹارٹ ہوا تھا تقریباً کی 1.5-2 سال پہلے. آئی تھنک پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب, 23 سے چل رہی ہے. اور اس وقت بھی قائرہ صاحب بھی تھے, باقی یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ مذاکرات کیے تھے. وہ 36 جو نکات تھے ان کے سب یہ میرا خیال ہے کہ اسی وقت ریزالو ہو چکا تھا, کیونکہ یہ جو ہے نا مہاجر سیٹوں والا معاملہ انہوں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے تو نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے معاملہ اسمبلی میں جائے گا. سر 23 سے آج 2026 ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تب بھی اسی معاملے پہ احتجاج کر رہی تھی اور آج بھی اسی معاملے پہ احتجاج کر رہی ہے. یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو ایک پولیٹیکل معاملہ, لیکن اسے دانستہ طور پہ ایک خطرناک رنگ دیا جا رہا ہے.
اور یہ جو بات کی جا رہی ہے نا جس کا چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ وہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، وہ جو کل ڈی جی ISPR صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اسلحہ بردار ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، تو سر یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، اور پھر 9 جولائی کو جو کچھ راولہ کوٹ میں CMH میں ہوا تھا وہاں پہ جس طرح سے زخمیوں کے پیٹ چاک کیے گئے، مریض جو کچھ وہاں پہ کیا گیا، سر اس کے بعد پھر لاجک تو نہیں بنتی نا ان کے ساتھ بات کرنے کی۔ ہاں، جہاں تک بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگر بلاول صاحب ان کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک، ان کو موقع دینا چاہیے، ٹھیک، لیکن بلاول صاحب ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے۔ دیکھیں نا بریک واردات ہے نا کہ آپ حکومت سے ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں لیکن ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کو تو ہم نے وہ 36 جو ان کے پوائنٹ تھے 35 مان لیے یار، سارا کچھ کر دیا۔ ایک کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں وہ ان کی آپ کی اسمبلی نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اگر ہم بھی یہاں پہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ سارا کچھ کریں گے تو کشمیر کاسٹ کا جو کیس ہے وہ خراب ہو جائے گا نا۔ مطلب ہم کیا کہتے ہیں وہ 370 جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے مودی سرکار نے کیا ہے تو انہوں نے دلی سے کیا سارا کچھ، صحیح، تو یہ سیم کیس بن جائے گا۔ بنیادی طور پہ ہم تو مسئلہ کشمیر کا کیس جو ہے اسے مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جہاں تک معاملہ ہے مہاجر سیٹوں کا، وہ جو یہاں پہ ٹوٹل 4 لاکھ سم تھنگ ووٹ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو سر مطلب اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن بات تو وہی ہوگی نا، بیٹھیں گے تو بات ہوگی، اور بات کرنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ ایک کریٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے، آپ ریاست پہ حملے کریں گے، آپ ریاستی اہلکاران کا جو ہے وہ اس طرح سے تذلیل کریں گے، جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ راولہ کوٹ میں CMH میں، سر اس کے بعد بات لیکن آج تو پالیسی میں ایک نئی تبدیلی نہیں آئی کی سر، کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے۔ ایک جب بات جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، آپ کی نالج میں ہو سکتا ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ PTI نے جڑی اشارہ دیتا گیا نا انہیں وہ اشارے دے اتنے باں پھڑ لی، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ قومی حکومت بڑھائی جائے، برسٹر گور صاحب نے۔ ایک میں آخری بات آپ سے عرض کر دوں، عمران شفقت قومی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں قوم نہیں ہوا کرتی۔ چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔